کہنا چاہتا ہوں کہ تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقات، تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقات، یہ تیز چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آج جو کارنامے ہیں اور جو انقلابات ہیں اس کا آپ ایک نمونہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مفکر مدارس، چیئرمین بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ فضیلت الشیخ جناب عبدالقیوم انصاری صاحب کو بلانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے آ کر کے گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے کہ آپ مختلف اضلاع سے چل کر بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں تشریف فرما ہے، اور آج کا یہ پروگرام کیچ اپ پروگرام ہے جس میں نوڈل ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے آپ بلائے گئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کوشش نہیں کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی جو پہلی وحی نازل ہوئی، بلکہ پہلا حکم کہہ لیجئے اقرا کا، پڑھنے کا حکم ہے، اقرا امر کا سکھا ہے۔ اللہ نے نماز کے لیے نہیں، روزہ کے لیے، حج اور زکوٰۃ کے لیے نہیں، دیگر مسائل کے لیے نہیں، پہلی جو آیت آئی اقرا پڑھنے کا، اور اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر علم کو اگر ہٹا دیجئے تو آپ کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل علم ہے۔ اور 6000 سال پہلے وید، ہندو دھرم کا مہان گرنتھ وید اترا، اس وید کا معنی ہی ودیا سے، علم۔ اور آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیجئے، جب تک آپ الہامی کتاب کا علم حاصل نہیں کریں گے آپ کے علم مکمل نہیں ہو۔ اب سوال کریں گے کیسے؟ جیسے اگر کوئی آدمی سائنس کا بہت بڑا لرنڈ آدمی بن گیا، پورا اسکالر ہو گیا، بہت بڑا سائنٹسٹ ہو گیا، اور وہ کہے گا انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، تو 200 سال پہلے ڈارون نے جو ایجاد کیا کہ بندر سے ترقی کر کے انسان ہو گیا، اس کی رسائی وہاں تک ہوگی۔ اور قرآن پڑھنے والا کہے گا کہ ہم آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیدا ہوئے اور ان کے ہم اولاد ہیں، تو ہماری نسبت نبی سے ہے، اس خون میں نبی کے ساتھ رشتہ ہے، اور ان کی رسائی وہاں تک پہنچ گئی۔ سائنس پڑھنے والا کہے گا کہ یہ سمندر سے جو بھاپ اٹھ رہے ہیں یہ جا کر یہ بادل بنے ہیں، لیکن آپ قرآن پڑھنے والا کہے گا کہ اللہ نے پانی کو آسمان اور زمین کے اندر ذخیرہ بنا دیا ہے، یہ علم ہے۔ انسان کی تخلیق جو منی کے قطرے سے ماں کے رحم میں جو بتجرید بننے کا جو طریقہ ہے قرآن نے پورے طور پر بتا دیا ہے، کسی کتاب میں سائنس میں اس کا علم نہیں۔ یہی قرآن ہے جس کے ہم حامل ہیں اور اس کے آپ پڑھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ہے، جب تک جدید علم سے ہم روشناس نہیں ہوں گے ہم زندگی کے وسائل نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جدید تقاضے کو پورا، بجلی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارا سائنٹسٹ ریسرچ نہیں کرتا تو اس سے فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ آج گاڑیوں پہ چل رہے ہیں، اگر سائنسدان اسے ایجاد نہیں کرتا تو ہم اس سے آسانی سے نہیں چل سکتے تھے۔ آج ہوائی جہاز، میزائل اور جتنے بھی نئی تخلیقات ہوئے ہیں یہ جدید علم کا نتیجہ ہے۔ اور آج قرآن کے بعد اگر سب سے علم دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے کمپیوٹر۔ کمپیوٹر نے گوگل کے ذریعے سے اتنے معلومات فراہم کر دیے کہ آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، جس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نے بھی ایک طرف جہاں تعلیم کے لیے آپ کا نصاب مرتب کرایا، کتابیں پبلش کرا دی، مختلف وقت میں آپ کا ٹریننگ کا پروگرام چل رہا ہے، وہیں 1127 مدرسوں کو کمپیوٹر، پرنٹر، EPS فراہم کرا دیا گیا ہے۔
जब तक आप समाज में बराबरी का हक हासिल नहीं करेंगे तरक्की नहीं कर सकते। आप अगर फरसुदा ख्याल रखते हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी क्या है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हुई। हम सब मायूस हो चुके हैं। मुसलमान होने का मकसद जिसने अपने ऊपर दाढ़ी रख लिया और जिसने टोपी पहन लिया और इस्लामी शार में आ गया, वो अपने अंदर से अपने को कमतर समझ रहा है। जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा अंतुमुल आ'ला इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में सर्वबुलंद मोमिन होगा। ये आपकी ज़हन की पस्ती है, हमारी और आपकी ज़हन की पस्ती है कि हम अपने को कमतर समझ रहे हैं। आप उस कुरान के हामिल हैं, उस नबी के उम्मत हैं जो दुनिया में सरबुलंद होगा, बशर्ते कि उसके हुक्म के मानने वाले हम होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके पर चलने वाले होंगे। बोल तो खूब लगाते हैं, अंदर में यकीन नहीं। थोड़ा सा कोई मामला हुआ तो हिल जाएंगे, थोड़ा सा कोई हालात आए तो डोलने लगेंगे, हिलने लगेंगे। सब्र करने का हुक्म आया, अगर आप सब्र कीजिएगा तो अल्लाह ताला कामयाब कर देगा। और हमने उस सब्र का जो माना समझा, कौन सब्र करेगा? सब्र के लिए बताएगा ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर कहा, वस्बिर मा सबक ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। जो हालात आए उसको सब्र कीजिए। और सब्र कौन करेगा? हिम्मत वाला इंसान सब्र करेगा, मजबूत अल्लाह पर ईमान रखने वाला सब्र करेगा। कमजोर ईमान वाला डोल जाए, तुरंत हालात से अल्लाह से भी मुनारिफ हो जाएगा, रसूल से भी मुनारिफ हो जाएगा, वो तुरंत हिलने लगे। और ईमान वाला इंसान हालात जो भी आएंगे उसका मुकाबला करेगा ईमानदारी के साथ। और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मोमिन वो है कि जिम्मेदारियों से इनहराफ नहीं करेगा, जो जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ। आज 2 साल में आप देखिए, सिर्फ आप मदरसे में चले गए, अभी पढ़ाई का माहौल तो बना ही नहीं कि कोरोना वजह से 1 साल चला गया। इसके वजह से पूरे समाज में जो धब्बा लगा था बेईमानी का, हरामखोरी का, हट गया। हर गांव का आदमी कह रहा है कि मदरसा में मौलाना लोग पढ़ाने लगे, चले गए। और बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने इस बात को कबूल किया कि मदारिस के असातिज़ा बासलाहियत हैं, काम करने वाले हैं। जब जब बुलाया जाता है तशरीफ लाते हैं। बिहार सरकार को पता है, बिहार जी आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग रखा था कि इसमें 35 जो है मदरसे के लोग रहेंगे, अब 15 संस्कृत के रहेंगे, 15 नहीं आए। और मेरा 35 का 35% आया। और जाके उन्होंने सीएम तक कहा कि भाई संस्कृत में बुलाया गया तो एक भी नहीं है। और उस ठंडक में 35 के 35 मौलाना आए और ट्रेनिंग लिए और वो बात सरकार तक गई। ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, ईमान वाला कमजोर नहीं होता। और आप देवबंद से, नदवा से, मुख्तलिफ मदरसों से पढ़े हुए हैं, अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं। इस सलाहियत का इस्तेमाल राइट डायरेक्शन में नहीं हो रहा था, कमेटी बदलने में, लड़ाई में, झगड़ों में, बेईमानी शैतानी में लग गए। जो आप समाज को दिशा देने वाले थे, समाज की रहनुमाई करने वाले थे, कुरान हदीस की तालीम देने वाले थे, आप ही गलत काम में मुलविस हो गए। तो कौन देगा? अल्लाह ताला जमीन पर आने वाला नहीं है क्या कर तबलीग के लिए आपको बनाएगा। अल्लाह ने हम लोगों को जिम्मेदारी दी है और जो भी काम करना है उसके लिए अल्लाह ने जिम्मेदारी बना दिया है, अंबिया को भेजा है रास्ता दिखाने के लिए। और हम सब अगर इनहराफ किए तो अल्लाह ने यहाँ माफ़ करने वाला है और वहाँ माफ़ करने। हम लोग तो डबल जिम्मेदारी है, सिर्फ दुनिया की जिम्मेदारी से नहीं ये हो सकता, अल्लाह के यहाँ भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप गए तो क्या किया, आपको जिम्मेदारी ये किया कि नहीं। और आप अगर खामोश रह गए, ईमानदारी से बच्चों को नहीं पढ़ाया तो पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। आपको तो अच्छा लगता है चलो हम जितना देर घर मदरसे से बाहर चले जाएं, ये नहीं देखते हैं कि वो बच्चे बर्बाद हो गए। आप पढ़े तो आप यहाँ बैठे हैं, आज मदरसा बोर्ड में आप पढ़ कर आए हैं तो मदरसों में नौकरी कर रहे हैं और आज इस जगह पर बैठ कर अच्छी बात सुन रहे हैं। नहीं पढ़े रहते तो किसी खेत में काम कर रहे होते। इसीलिए ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाए और काम किया जाए। आप महसूस करते होंगे कि मुसलमान आज कमतर है, क्यों? कि हमने मेहनत छोड़ दिया, कोशिश करना छोड़ दिया। जो काम मिले ईमानदारी से कोशिश कीजिए ना भाई, देखिए उसका क्या होता है। आज यही मदरसा बोर्ड को देखिए, 2 साल पहले क्या था
اور 2 سال میں کہیں سے پیسہ نہیں آیا، مدرسہ بورڈ کا پیسہ. اور آج یہ بورڈ دیکھیے، وہ بورڈ دیکھیے، 3 جگہ بورڈ چل رہا ہے. ایک 3 کمرہ کا بورڈ G+4 وہاں ہے، یہاں ہے، پورنیہ میں جا کے دیکھیں. ایک بورڈ 3 جگہ چل رہا ہے، جگہ کم ہے. ابھی ہم کو چاہیے 60,000 اسکوائر فٹ تب مدرسہ بورڈ کا صحیح دفتر ہو جائے. اور ایک بات جان لیجیے، آپ کی تاریخ جو ہے سرہنا ہے. 1000 سال پہلے اسلام کے جو ماننے والے تھے ان کا گولڈن ایج تھا، سنہرا دور تھا. یونیورسٹیاں تھیں، نئے نئے ایجادات تھے. اور ابن سینا، آج سے 1100 سال پہلے ابن سینا نے طب میں وہ کام کیا، اور اس نے طب کے اندر جو کتابیں لکھی، سائنس کا اور میتھ کا، فلسفی کا، کہ پورے دنیا کے اندر آج ان کے کتاب کے ترجمہ کر کے پورا دنیا کا جو نظام طب کا چل رہا ہے ابن سینا کا ہی ہے. الرازی اسی دور میں الرازی بھی پیدا ہوئے، اور وہ اتنا بڑا سرجن نکلا آدمی، تو جو میتھمیٹکس، فلسفی، سائنس اور سرجری، گردہ کا علاج اس وقت اس نے کھوج نکالا تھا. اس طرح سے ان لوگوں نے کام کیا. اور وہ کون پڑھنے والے تھے؟ عربی پڑھنے والے تھے، فارسی پڑھنے والے تھے، اور اس زبان میں محنت کر کے پورے دنیا کے اندر جو ریسرچ دیا. کیوں محنت کیا؟ ہم آپ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، بدن نہیں لگانا چاہتے ہیں، جان لگانی پڑتی ہے. آج دین پھیل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قربانی تھی، کھیل تماشا نہیں تھا. جب تک قربانی نہیں دیجیے گا، صحابہ نے قربانی دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دیا. اور آج مدرسوں میں چاہتے ہیں کہ ہیڈ مولوی ہے تو مدرسہ روم میں بیٹھ کے لکھتے رہ جائیں 4 بجے تک، اور بات بناتے رہ جائیں کہ ہم کو یہ جواب دینا ہے، وہ جواب دینا ہے. ارے پڑھانا ہے پہلے، اس کے بعد کچھ لکھنا ہے. اور آپ صرف کچھ نہیں کیجیے. جتنے مولانا مدرسوں میں رہتے ہیں، 10 سے 4 مت جائے، کوئی مر جائے تبھی مت جائیے. ایک آدمی چلے جائے جانا جب پڑھو، مدرسہ مت بنائیے. دیکھیے کیسے درست ہوتا ہے. اور چھٹی سرکار نے دیا ہے، 16 دن CL لے کے جائیے، EL لے کے جائیے. مدرسہ میں آ کر حاضری بنا کر چلے گئے کام میں، نہیں نکلا لا سکتا. اس میں پوری طاقت لگانی پڑے گی. ایسے نہیں ہوتا ہے. دیکھ رہے بدلاؤ آ گیا، ویسے ہی بدلاؤ آ گیا. کیا ایسے آ گیا؟ کیوں نہیں کل ہو گیا؟ تو آپ لوگ جس پروگرام میں آپ آئے ہیں، یہ ہے کیچ اپ پروگرام. کیچ اپ پروگرام کا مقصد ہے کہ 1 سال جو مدرسے بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، تو سرکار نے ان تمام 1 سال کو کورس کر 3 مہینے تک میں کم کر دیا ہے. ہر سبجیکٹ سے کم نکالا گیا ہے تاکہ بچے اس کے بارے میں روشناس ہو جائیں. اس کلاس میں تو پڑھے نہیں، تو اس کے لیے کیچ اپ پروگرام ہے. اور آپ ماسٹر ٹرینر ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. آپ کو لوٹ کر پورے ضلع کی ٹریننگ آپ کو دینی ہے. اس لیے 1 منٹ اپنا وقت لگائیں گے. دماغ کو ادھر جس کام میں آئے وہاں رکھیے گا، دوسرے میں منتقل مت کیجیے گا. اور آپ کو ٹریننگ لے کے جانا ہے. اور ہر ضلع میں 1 مدرسہ یا 2 مدرسے، نوڈل مدرسوں کو ہم چن رہے ہیں. ابھی اخبار میں جائے گی خبر میں، اور اس میں آپ کو ٹیچروں کو بلا کر یہ جو بات آپ سن کر جائیں گے بتانا ہے. اور اس کے لیے گائیڈ لائن آپ کو دیا جائے گا. اور جا کر وہ تاکہ، اور کتاب بھی میں چھپوا رہا ہوں یہ کیچ اپ پروگرام کا، تو 8-10 دن کے اندر کتابیں بھی چلی جائیں گی. اور اس کے مطابق مدرسوں میں پڑھا کر بچوں کا جو خسارہ ہوا ہے، بچوں کا جو نقصان ہوا ہے، تعلیمی نقصان، اس کو پورا کیا جائے. اور یہ ہمارے یونیسیف کے طرف سے جو ہے کنسلٹنٹ ہمارے معین صاحب ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے. یہ جنید ڈائیو یونیسیف کی طرف سے. اور کیا نام ہے آپ کا؟ انصاف علی صاحب ہیں، مصطفیٰ صاحب ہیں. یہ لوگ ٹریننگ دیں گے آپ کو. اور اس کو پورے طور پر سیکھ کر پورے طور پر آپ تیار ہو. اس لیے کہ آپ کو پڑھانا ہے، جا کے آپ کو وہاں بتانا ہے. جو بھی سیکھ کے جائیں گے آپ کو جا کر بتائیے گا. اور ایک ماحول بنانا ہے پڑھنے لکھنے کا. اور سرکار کا جو اسکیمز آ رہے ہیں، وہ سب اسکیمز کو مدرسوں میں لانا ہے. اب دیکھیے بہار گورنمنٹ نے اسکول کے طور پر مدرسے میں بھی مڈ ڈے میل اسکیم لاگو کیا ہے. سائیکل، پوشاک، اسٹائپنڈ. اور میں جو فقانیہ بچے پاس کریں گے وہ 10,000. مولوی میں جو بچیاں فرض ڈویژن پاس کریں 25,000.
आलिम में जो फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे उसको 50,000 देने का इंतजाम किया गया। तमाम सहूलतें स्कूल के तर्ज पर मदरसों में सरकार दे रही है। और नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने भी पूरे तौर पे मदारिस को कैसे बेहतर किया जाए, इसलिए कि बिहार में 12.5 करोड़ आबादी है, जिसमें 2.5 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, और इसमें से ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम बच्चे जो गरीब हैं वो मदरसों में पढ़ रहे हैं। अगर ये 2.5 करोड़ के बच्चे छूट गए तो बिहार तालीमी मैदान में तरक्की नहीं कर सकता है। वज़ीर आला नीतीश कुमार का मंशा है कि मदरसों में स्कूलों के तर्ज पर तमाम सहूलत दिया जाए, और इसीलिए आपको एनसीईआरटी का बुक मदरसों में लागू किया गया है स्कूल के तर्ज पर। एनसीईआरटी के बुक स्कूल में 9, 10, 12 में लागू है, यहाँ लागू किया गया है। और इसी तरह से मजहबी किताब को भी शामिल किया गया है। और तमाम तरह की योजनाएं बिहार सरकार की आ रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी देनी है, उससे फायदा हासिल करना है। हम लोग वी आर द टैक्स पेयर, हम बिहार सरकार को हम टैक्स देते हैं, सरकार के जो पैसे हैं उसमें मेरा भी हक है। ऐसे हमको खैरात नहीं मिल रहा है, हम बिहार के नागरिक हैं। और ये बच्चे जो मदरसों में हैं, ये सिर्फ मदरसे के बच्चे नहीं, ये बिहार गवर्नमेंट के और भारत सरकार के बच्चे हैं। जो भी भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जो है तमाम 114 साल के बच्चों को तालीम फ्री किया है, उसी तर्ज पर मदरसों में भी तालीमी निज़ाम दुरुस्त किया गया है। और किताब का पैसे दिए जा रहे हैं। हमने तो किताब छपवा कर फ्री बंटवा सकते थे, लेकिन बच्चों को सरकार पैसे दे चुकी है, इसलिए हम फ्री नहीं दे सकते। किताब मदरसा बोर्ड में है, यहाँ पर भी है, पूर्णिया में रखी हुई किताबें। आप बच्चों को इंस्टिगेट कीजिए कि बच्चे किताब खरीदें, हेड मौलवी किताब खरीद के ले जाए मदरसों में और बच्चों को फराहम कराएं, ये जिम्मेदारी। एक सेट किताब ऐसे हमने मदरसों में दे रखा है कि वहाँ से आप पढ़ेंगे, टीचर पढ़ें। पहले तो मैं कहूँगा कि तमाम सदर मदरस टीचर जो किताबें गई है पढ़िए, पहले आप ही नहीं पढ़ते। जितने भी वो दारुल देवबंद से नदवा से जो लोग गए हैं उन्होंने मुताला छोड़ दिया है। आप रोजाना हदीस पढ़िए, रोजाना कुरान पढ़िए, बगैर पढ़ाए नहीं पढ़ सकते, बगैर पढ़े नहीं पढ़ा सकते। मुताला ही नहीं करते, कोई मौलवी बैठता नहीं और चलता फिरता रहेगा। अरे पढ़ो बैठ के 2 घंटा, हदीस खोलिए, कुरान खोलिए और उसको तब पढ़ाइए। पढ़ने का माहौल खत्म हो गया। पढ़ लिए, 20 साल पहले पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, याद रहेगा क्या? और बगैर पढ़ाए नहीं पढ़ा सकते हैं, जुल्म करते हैं बच्चों के साथ। इसलिए पढ़ने लिखने का माहौल बनाइए। आपको उसी काम के लिए रखा गया है। खेत जोतने के लिए मदरसे में बाहर नहीं किए गए हैं, दुकान खोलने के लिए नहीं किए गए हैं, पढ़ाने के लिए। और पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना हो, पहले पढ़िए। जितनी किताबें गई हैं, अब तो हमारे उलमा देवबंद के और नदवा के साइंस पढ़ा देंगे। उर्दू में मैंने साइंस भेज दिया, उर्दू में मैथ भेज दिया, उर्दू में सोशल साइंस। अब कोई मसला नहीं है, और बच्चे हिंदी और अंग्रेजी में लिख लेंगे उसे। हमारे उलमा साइंस पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ देना है, बच्चा समझ जाएगा। और बच्चों की ज़हनियत आज हम लोगों से ज़्यादा तेज है। और बच्चों का क्या है, रटाना नहीं है। बच्चों के अंदर सलाहियतें हैं, हमने गलत समझ लिया कि रटा देंगे, रटाना नहीं है। हालात बदल गए, वक्त बदल गया। अभी क्या है, बच्चों के अंदर सलाहियतों को निकालना है, सवाल करने के लिए उसको छोड़ना है। पूछो, जब पूछेगा तो डर खत्म हो गया। और क्या है, उलमा मदरसों में बच्चों के साथ ऐसा ट्रीट करते हैं कि बच्चा भाग जाता है। लगता है कि क्या बेचैनी में है, मोहब्बत से मिलो, बात करो, उसको रखो, रहेगा बच्चा, नहीं जाएगा। लेकिन शर्त है मोहब्बत, उसको मोहब्बत से बैठाना होगा, उसकी बातों को सुननी होगी, तब मदरसों में तालीमी माहौल बहाल हो। और ये जान लीजिए, कोई भी आदमी 1 मिनट रुकने वाला नहीं है। न भीख मांगने वाले को 10 रुपया दीजिए, 1 घंटे रुकने नहीं रुक सकता है। उसी तरह बच्चों के अंदर अगर आप घर में बैठे रह गए, बच्चा क्लास में रह गया तो भाग जाएगा, ये जान लीजिए। टीचर गप करते हैं बैठकर और बच्चा क्लास में बैठा है, 1 घंटे के बाद वो निकल जाएगा, चला जाएगा, कोई नहीं रुकने वाला है। घंटी बजे तुरंत जाइए, पढ़ाइए उसको, देखिए कैसे नहीं रुकता है बच्चा। बच्चों को इल्म दिया जाएगा, बच्चे रुकेंगे। ऐसा नहीं है बच्चे चले जाएंगे, लेकिन आप चाहिएगा रोज दाब से रोक लेने के लिए 1 मिनट नहीं रुकने वाला है कोई। मिजाज बदलना होगा। आपको सरकार 40,000 45,000 पैसे दे रही है, कोई ये वजीफा नहीं मिल रहा है आपको, ये काम के लिए दिया जा रहा है पैसा, मेहनत करने के लिए दिया जा रहा है। आज पूरे बिहार में मदरसा ही नहीं,
स्कूलों में जहनियत बदल गई, डिमांड खाली करते रहे, ये दे दीजिए वो दे दीजिए। अब तो मदरसा में कोई डिमांड नहीं रह गई, सरकार के बराबर सारे स्कूल मदरसों को तनख्वाह मिल गई। अब कुछ और छोटे मोटे रह गए हैं, उसको हम दिला देंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। लेकिन पहले ईमानदारी के साथ पढ़ाने का ज़हन बनाना होगा। ये जान लीजिए बहुत हो चुका, और ज़्यादा दिन तक ये 420 चलने वाले नहीं। ये नहीं समझिए कि हम इस्लामी शहर में हैं तो नाजायज करने का मौका दिया जाएगा, ये कभी अल्लाह भी मौका नहीं दे सकता, ये जान लीजिए। बस इकबाल के इस शेर के साथ मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत आगे हद परवाज़ से, उमाने